Good morning. Maulan-ulan yung taon doon sa kalibutan. Sige may ulan-ulan. Dili ko makadyotian ni ron kay gabagyo na. So naman yung mabasa ka itong hubon ani. Mapainipis na kitag buhok. Isa mo taga-kalbo ani. Sama na lamang. Magmuk-muk na nantan sa boarding house. Ano yung matanig ikigwa. Pas mo na itong mga bitok. Morning guys, basta na kalbong ulo. Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is Boy Transgender. Ang TikTok din. Sa TikTok din namin, Boy Transgender. At saka yung sa feeds din namin, Boy Transgender. And thank you for watching my videos on TikTok and also my YouTube channel and also my Facebook page. And good luck.